हेलो पिलाने आपण मो यूट्यूब चैनल एजुडिया लाइफ को पुणी थे स्वागत। देख आम आज बर्तमान देखा आमर शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम सप्तम श्रेणी ओडियार कार्यफर्द 7 को देखा। ता भितर आमर लिखाई विषय हूँ मृत्यु विजय बालक। लेखक हूँ चिंतामणि बेहेरा। लेखक हूँ किए चिंतामणि बेहेरा। चलो डेरी नक आम बर्तमान शिक्षण कार्य एक टी देखा। आदि आगुरी आमर वीडियो जहाँ देखिन ताहले मोर प्लेलिस्ट को जाइए ओडिया इंग्राजी है आउ गणितर सबू कार्यफर्द गुड़ी को देखूँ। आउ लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करूँ। शेयर अधिक मात्रा करूँ जहाँफल कि मु मोटिवेट हो आपण मानक नुआ नुआ वीडियो आनी भेटिदेवी। देखूँ बर्तमान आम शिक्षण कार्य एक टी देखा। देख बर्तमान आमर देती गोटे शिक्षण कार्य एक अनुच्छेद टी पढ़ा। सैन्य बाहिनी रे शोई पड़ते राजा तांको शिविर बाहर निशार्धरे पदचारण करुथिले। हठात किना सम्मुखवर्ती पर्वत उपरे एक नीलाभ आलोक तांकर दृष्टिगोचर है। तांकर हृदय विस्मय चमक एवं आनंद रे भरीगला। से आलोक जे असाधारण से संदेह अवकाश नथिला। ये देख आमर कौन कराई अंडरलाइन कराई आमर कौन कराई आमर ये अंडरलाइन जो देती तले जो गार देती गार अर्थ कौन आमको शिक्षण कार्य 2 रे बुझेबार अच्छी। ठीक अच्छे देख देती शिक्षण कार्य 2 रे आस अनुच्छेद रेखांकित शब्द गुड़िकर अर्थ शब्दकोश खोजी बाहर करवा। ठीक अच्छे तो फास्ट देती देख शब्द निशार्ध। निशार्धर अर्थ है अधराति है। निशार्ध अर्थ अधराति पूरा सुनसान राति है। अधराति कहीं नथिबे है। नीलाभ नीलाभ अर्थ नील रंग है। नीलाभ अर्थ नील रंगर है। विस्मय विस्मय अर्थ आश्चर्य। विस्मय अर्थ कौन आश्चर्य। अवकाश अवकाश अर्थ विराम है। विश्राम समय है। संदेहर अवकाश नथिला। अवकाश अर्थ विराम विराम है। बुझीपार लिखिपर। तापर आम नेक्स्ट जीवा शिक्षण कार्य 3 को। चलो डेरी नक शिक्षण कार्य 3 को देखा। तो देख तापर शिक्षण कार्य 3 रे देती आस तल शब्द गुड़ी को कौन करवा ना अभिधान व शब्दकोश को क्रम सजाड़ा। डिक्शनरी देखिच डिक्शनरी जिन सजड़ा हो कि नहीं सेमती ओडियार मध्य अभिधान अच्छी जोटा सजाड़ी लिखा है। क्या किए आसो है। तो ए रे फास्ट आसो कि नहीं तो आलोक हम फास्ट है। आलोक हम फास्ट है कि नहीं। तो आम फास्ट लिखा कौन एक हम आलोक। तो एक लिखिद आलोक है। तापर किए आसो ए पर बी बी रे अच्छी कि बी रे अच्छी कि बी रे देख नाही बी रे अच्छी कि नाही। सी रे चमक 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 आसो तापर है। तापर चमक पर आमर कौन आसो डी डी फी किसी ना देख अच्छी कि डी ना। तापर पी आउ संदेह है। तापर आसो कौन पी रे आसो पर्वत पर्वत है। तापर कौन आसो शिविर है। शिविर है। एसरा कि नहीं शिविर शिविर है। तापर आसो कौन शिविर पर आसो आमर संदेह संदेह है। संदेह है। बुझला कि नहीं एति आमर कौन डिक्शनरी रे सजेक आम एमती लिखि पार। तापर आम शिक्षण कार्य 4 को देखिए पिला माने। 4 आमको देती कौन देख गोटे पैराग्राफ देती आस अनुच्छेद को पढ़ा खाली कही ना कि दिने पर्वत और मूषा मध्य कथबार्ता चली। पर्वत कहला हे मोर सांग मूषिक राज तुमे बहुत छोट और निरुपाय अट। मते देख मु केड़े विशाल और शक्तिशाली। विशाल हेबारे बहुत लाभ अच्छी। मते कहीं हलई पारिबे नाही। मु मेघ गुड़ी को मध्य उड़ीबा को अटकाई पारिबी। मूषा हसी हसी उत्तर देला अच्छा ठीक अच्छे मु छोट हेले मध्य मते दुर्बल भाविबा अनुचित बा भाविबो नाही। तुमे विशाल हेबा सत्वे मु तुम देहरे गात करी तुमको भांगी पारिबी। एपरी करिबा पई तुमे मते अटकाई पारिबो नाही। मूषार एक कथा सुनिबा परे पर्वत निकट रे कौनसी उत्तर नथिला। या पर से कथबार्ता रे हारिगला और चुप रहिला। किए थिला हमर कौन शिक्षण कार्य 4। एठू हमको कौन मिलूची ना शिक्षा मिलूची जे आमे केते बड़ हेले मध्य गर्व करबा नाही। बुझिला तो ये कवितार आम जापारे आउ गर्व निश्चित दिन ना दिने खर्ब हो। तापर देखिए शिक्षण कार्य 5 टी को। शिक्षण कार्य 5 देती पढ़ी अनुच्छेद अनुसार तल वाक्य गुड़िक आस उपयुक्त विराम चिन्ह दे लिखा है।
ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଦେଇଛି। ଦିନେ ପର୍ବତ ଓ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ପର୍ବତ କହିଲା, ହେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୂଷିକରାଜ, ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ନିରୁପାୟ ଅଟ। ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ବିଶାଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିଶାଳ ହେବାର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ମୋତେ କେହି ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମେଘଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ଦେଇଛି, ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା। ବିରାମ ଚିହ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? କମା, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଇବା। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ହେଲା, ସବୁ ଲଗାଇବା। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇକି ଲେଖିବା। ଦିନେ ପର୍ବତ ଓ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ, ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଚାଲିଥିଲା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ହେଲା। ତାପରେ ପର୍ବତ କହିଲା, କହିଲା ପାଖରେ କ'ଣ? କମା ଆଉ ଏଫ ଷ୍ଟପ୍। କ'ଣ କହିଲା? ସେଟା କ'ଣ ଆମର ଏଫ ଷ୍ଟପ୍ କମା ଭିତରେ ରହିବ। ହେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୂଷିକ ରାଜ, ହେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୂଷିକ ରାଜ ପାଖରେ କମା ରହିବ, ହେଲା। ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ନିରୁପାୟ ଅଟ। ଏଠି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ର ସରି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ, ହେଲା। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ବିଶାଳ। ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ବିଶାଳ। ମୋତେ ଦେଖ, ଦେଖ କମା, ହେଲା, ଦେଖ ପାଖରେ କମା। ମୁଁ କେତେ ବିଶାଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ। ବିଶାଳ ହେବାର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ବିଶାଳ ହେବାର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି, ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମୋତେ କେହି ହଲେଇ ପାରିବେ, ମୋତେ କେହି ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ମୁଁ ମେଘଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବି। ତାପରେ ଏଠି ରହିବ କ'ଣ? ଆମର କ'ଣ ସରିଲା? ବାକ୍ୟ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଫ ଷ୍ଟପ୍ କମା ଶେଷ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଡବଲ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମାଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ତମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4, 5 ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ 6କୁ। ଦେଖ, 6ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗପଟିରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ତମେ ଲେଖିବ ଗପଟିରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପର୍ବତ ଆଉ ମୂଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଗପଟିରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ତମେ ଲେଖିବ ଗପଟିରେ, ହେଲା, ପର୍ବତ, ଗପଟି ଲେଖିବ। ଗପଟି ପର୍ବତ ଓ ମୂଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା। ଗପଟି ପର୍ବତ ଆଉ ମୂଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ନିରୁପାୟ ଅଟ। ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ତ ଲେଖିବ ଏକଥା ପର୍ବତ କାହାକୁ କହିଛି? ମୂଷାକୁ କହିଛି। ପର୍ବତ ମୂଷାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ପର୍ବତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ? ଦେଖ, ବିଶାଳ ହେବାର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି ବୋଲିକି, ନାଇଁ କି? ତ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ କହିଛି? ପର୍ବତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେଠି ଦେଖ, ହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କେହି, ନାଇଁ କି? ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ନାଇଁ? ତ ଲେଖିବ ପର୍ବତ, ହେଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଶାଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ହେଲା, ପର୍ବତକୁ କେହି ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ହେଲା, ଭାବୁଥିଲା। ପର୍ବତ ଭାବୁଥିଲା ବୋଲି, ହେଲା, ଭାବୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ହେଇଗଲା ଆମର କୋଉଟା? ଗ ବି ହେଇଗଲା, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ପର୍ବତ ଓ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ତୁମେ ବିଚାର କରୁଛ? ଲେଖିବା ଆମେ ପର୍ବତ ଓ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ କେହି ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ନୁହନ୍ତି, ହେଲା। ନିଜେ ଜଣେ, ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ଉଭୟ, ହେଲା, ଉଭୟଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। କାରଣ, ହେଲା, ପର୍ବତ, ଲେଖିବ କାରଣ ପର୍ବତ, ହେଲା, ବଡ଼
ଝଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ସହ୍ୟ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୂଷା ନୁହଁ। ମୂଷା ନୁହଁ। ମୂଷା ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା ମୂଷା ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଗାତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ନୁହଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ପର୍ବତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଲେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଚ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ ଦେଖ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ ତୁମେ ପର୍ବତ ଓ ମୂଷା ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ମୁଁ ହେଲା ପର୍ବତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି କାରଣ ପର୍ବତର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଓ ସେ ଅନେକ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ତମେ ତମର ହିସାବରେ ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଚ ଦେଲା ତୁମେ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ତ ଲେଖିବ ମୁଁ ଏହି ଗପରୁ ଶିଖିଲି ଯେ କ'ଣଟା ଶିଖିଲି ନା ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ କ'ଣ? କାହାକୁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ଏହି ଗପରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଗର୍ବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦିନେ ଦିନେ ଖର୍ବ ହୁଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଛ ବିଟ ଦେଖ। ଛଟା ଦେଲା ଏହି ଗପରୁ ତୁମେ ପର୍ବତ ଓ ମୂଷାର କେଉଁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପାଉଛ ହେଲା। ଲେଖିବା। ତ ଲେଖିବ ଏହି ଗପରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି ଗପରୁ ତୁମେ ପର୍ବତ ଓ ମୂଷାର କେଉଁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପାଉଛ। ତ ଲେଖିବ ଏହି ଗପରୁ ହେଲା ଆମେ ହେଲା ପର୍ବତ କେଉଁଭଳି ମୂଷାକୁ ହେଲା ଛୋଟ ଭାବି ଗର୍ବ ହେଲା ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପାଉଛୁ ହେଲା କି ନାଇଁ? ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି କି ନାଇଁ? ଛୋଟ ବୋଲି କହୁଛି କି ନାଇଁ? ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନାଇଁ କି? ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଲେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 7କୁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 7 ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 7ରେ ଦେଇଛି ଆସ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବା। ପର୍ବତ ବିଶାଳ ଓ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଲେଖିଦେବ ପର୍ବତ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଡ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ହେଲା। ପର୍ବତ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଉଡ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ମୂଷା ଗୋଟିଏ କି ପ୍ରାଣୀ? ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀ। ଗାତ କରି ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ କିଏ?
मूषा गात करी मूषा पर्वत को भांगी दे पारे। ये थिला हमर शिक्षण कार्य 7। वर्तमान जीवा शिक्षण कार्य 8 को। देख शिक्षण कार्य 8 रे देछि हमकु आस तल शब्द गुडी को नै वाक्य गठन करबा। निरूपाय शक्तिशाली उपकारिता एति देछि आमे वाक्य गठन करबा। तो देख आमे निरूपाय शक्तिशाली और उपकारिता को लगे मु 3टा वाक्य लिखि देछि। मते परीक्षा रे आसीथिबा प्रश्न गुडी को किछि बुझा न पड़िबारु मु उत्तर लिखिबारे निरूपाय हेली हबो। शक्तिशाली अलेक्जेंडर जने शक्तिशाली राजा थिले एंदे लिखि परियो। उपकारिता तुलसी गछर कोन देछि तुलसी गछर बहुत उपकारिता गुण थिबारु तुलसी गछ को समस्त बाड़ी रे लगे थांती। तमे एमदी लिखि परियो। तमे तम हिसाब रे मध्य वाक्य लिखि परियो। नेक्स्ट जीवा शिक्षण कार्य 9 को देछि तळ वाक्य गुडी करे क्रियापद और एहार काल को चिन्हाई करी लेख। क्रियापद कोडा और काल कोडा हला लिखिबा। तो देख हमको देछि कोन शिक्षण कार्य 9 रे देछि दिने पर्वत और मूषा मध्य कथबार्ता चलतिला। एठा कोन कहिछि क्रियापद कोडा चलीथिला हला चलीथिला हला क्रियापद हला आउ एहा को काल को बुझौछि ना अतीत काल को चलीथिला ना तेन करी अतीत काल हेबार उत्तर हला। तापर जिया नेक्स्ट को तापर देख मु कोन देछि मु मेघ गुडी को मध्य उड़ीबारु अटकाई पारिबी हला। अटकाई पारिबी हबो कोन हमर क्रियापद हला। एटा को काल रहइबो ना भविष्यत रे करिनि जे करिबो एटा भविष्यत काल हबो। तापर देख विशाल हेबारे बहुत लाभ अछि हबो हमर क्रियापद हला। तापर एटा को काल हबो ना वर्तमान लाभ अछि वर्तमान काल कोन हबो वर्तमान काल हबो लिखि परिबो। नेक्स्ट जीवा एहा परे से कथबार्ता रे कोन हला हारिगला और चुप रहिला। हारिगला और चुप रहिला ए दुईटा जा क्रियापद ए दुईटा जा हबो क्रियापद हला। एटा हबो प्लस एटा भी हबो ए दुईटा जा क्रियापद। तो एटा को काल रहइबो ना अतीत काल कोन हारिगला और चुप रहिला ना अतीत काल हेइ गलानी सरी गलानी रे कामडा हला अतीत काल। तो ये थिला हमर शिक्षण कार्य 9। वर्तमान जीवा हमें शिक्षण कार्य 10 को। देख कौन देछि निम्न वाक्य गुडी करे कथा पद को गोल बुला। कर्ता जे करूछि से कर्ता कि नहीं ऋषि तांकर समस्त संपत्ति दान करि सारचंती। किए दान करचंती ऋषि। तो ऋषि हबो एठी कर्ता हला। नचिकेतांक मनरे शुभ बुद्धि उदित हला। का मनरे ना नचिकेता होछि एठी कर्ता हला। जे करौछि से कर्ता हला। तापर आपण माने जमकु दान करिसंती परा आपण मते हला। तो एटे कोटा हबो आपण हबो कर्ता हला। मु आपणकर श्रेष्ठ धन मु होछि एटे कर्ता हला। सत्यर रक्षा पई तुमर दृढ़ प्रतिज्ञा देखि मु एटे हबो कर्ता हला। मु अतिशय प्रीत होई अछि। तो एटा थिला हमर शिक्षण कार्य बुझला कि नै 10 हला। तो हमर एटा कोन वर्कशीट हमर केते सरला 7 वर्कशीट हमर सरला बुझला कि नहीं। तो जब एमती नुआ नुआ वीडियो देखा चाहते हैं हम यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाई चाहूँ। जय जगन्नाथ।